challenge natin ngayon ay jumbled words. Iba't ibang uri ng doktor, okay? Okay. Team ni Mike, team ni Kai versus team ni JB. Okay? Panalo ng 300 pesos. 300 pesos. May clue. Ready? Go. Ang clue ay ito ay doktor ng lahat. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Sagot na. General Patriot. Mali. Ikaw, Kai. 5, 4. Mali. 5, 4, 3. Tatlong beses pwede sumagot. General Patriot. Mali. 5. Ikaw. 3, 4, 3, 2, 1, 0. Kai, ikaw. Hindi alam, ikaw. Last na kay JB. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. General Patriciano. Mali. Last na. Kai. 5, 4, 3, General Luna. 2, 1, 0. Sagot. Mali. Ang tamang sagot ay General Practitioner. General Practitioner. Ano sabi mo? Patriot. Pangalawang tanong. Ang clue ay ito ay doktor ng mga bata. 5, 4, 3, 2. Petrician. Ano? Petrician. Mali. Pediatrician. Pediatrician. Tama. Pediatrician. 300. Next. Next question. Taas kamay. Okay. Ready na. Ito ay doktor ng medical na kondisyon. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. O, ikaw. Kai. 5, 4, 3, 2, 1. Manghula. 0. Sagot. Hindi alam. Baba mo yung baso. 5, 4, 3, 2, 1. Mali. Kai. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Doktor ng medical na kondisyon. Mali. Hindi alam. Last na chance. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Ikaw pa kinukuha. Ay, hindi na. Kailangan sumagot eh. Kayo na nga eh. Ha? Wala. Ikaw. Last na. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala na. Hindi alam. Ang tama sagot ay internist. Next question. Ang clue. Ito ay doktor. Ang clue. Doktor sa puso at daluyan ng dugo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cardiologist. Tama. Cardiologist. 300. Doktor sa baga at respiratory system. Ang nakuha na ni JB. 5, 4, 3, 2. Ano? Pulmonologist. Tama. Pulmonologist. Doktor sa utak. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Urologist. Ano? Urologist. Ano mo? E-U-R-O-S. EU. Mali. E-U-R. Mali nga, EU. Mali. Neurologist. Ano? Neurologist. N-E-U. Neurologist. May N. Tama. Doktor sa tiyan at bituka. 10, 5, 4, 3, 2, 1,
Ano? Zero. Sabi natin Oh, dyan. manghula kayo, manghula. Ano sasabi natin dyan? Wala, wala. Oh, next. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Manghula. 0. Sagot. Hindi alam. Oh, next naman, next. Oh, manghula kayo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Story. Story. Mali, 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 mali. Ano sasabihin natin? Pagganuhan nyo. Pagtulungan nyo. Ha? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Try nyo. Testosteronologist. Ano? Testosteronologist. Testro? Testosterone. Testosterone. Mali, mali, mali. Oh, last chance, last chance. 5, Ano sabi 4, mo? 3. Testosterone. Nyolong. Mali, mali, mali. Ikaw, Kyle. Wala nga tayo Criminologist. Ano? Wala. Criminologist. Mali na, criminologist daw. Ang tamang sagot ay gastroenterologist. Hindi ko alam kung ano sabihin. Wala ka sinabi, baka na. Gastroenterologist. Gastroenterologist. Enterologist. Doktor sa bato o kidney. 5, 4, 3, 2, 1, 0. JB, sagot. Hindi alam, ikaw. 5, 4, Nephrologist. ano? Nephrologist. Nephrologist. Nephrologist, tama. Nephrologist, tama. 300, 300. Next, 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 next. Doktor. Doktor sa allergy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Ah, wala, wala. Ah, ikaw. 5, 4, 3, Arele yun. 1, 0. Arele. Mali, 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 mali. Nabulol. Nabulol. Ah, ikaw. 5, 4. Agrologist. Ano? Agrologist. Ah, mali, 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 mali. 5, 4. Last na, last chance. 4, 3, Ang dami nagsasalita. 2, 1, 0. Allegrologist. Mali, 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 mali. Mali. Ah. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Last chance. Go. Sagot. Ay, alam ko! Allergologist. Sagot na. Ano, sagot na. Ano? Tapos tayo nakatapos. Ano? Alio. Mali na, mali na. Ang tamang sagot ay allergologist. 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 Ah, next. Doktor ng balat at kutis. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Next. Dermatologist. 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 300. Doktor ng pamilya. 5, 4, 3, 2. Family physician. Tama, family physician. 300. Next, 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 next. Ah, next. Ah, next, next. Doktor ng buto. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam, di alam. Ah, next. 5, 4, 3, 2. Magtulungan kayo. 1, 0. Wala, wala, wala. Next, next. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Anong phone na? Di alam. Next. Pediatric. Mali, 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 mali. Last na no, chance. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mali, 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 mali. Oh, last na. Last chance. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Alam ko na, di mo nasagot. Wala, hindi na alam. Ang tamang sagot ay orthopedic surgeon. Orthopedic surgeon. Orthopedic surgeon. Doktor sa mata. 5, 4, ophthalmologist. Tama. Tama, 300, 300. Next, 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 next. Doktor sa mga may problema sa isip. 5, Psychiatrist.
Psychiatrist. Psychiatrist, tama. Psychiatrist. 300. Last question. Doktor sa laboratorio. 5, 4, 3, 2. Ophthalmologist. Mali. 5. Ophthalmologist. Mali. 5, 4, 3, 2, 1. Pathologist. Pathologist, tama. Babay na.